Halo pemirsa Fakultas Bahasa Asing TV atau FBA TV. Kali ini kita akan bersama menyaksikan tayangan video yang dibuat oleh mahasiswa saya di kelas Practice of Interpreting. Ada beberapa mahasiswa yang akan praktik interpreting dan situasinya itu dilakukan di dalam kelas meskipun setting untuk interpreting itu berbeda-beda. Interpreting dikenal sebagai penjuru bahasaan atau penerjemahan lisan. Jadi dalam beberapa video, Anda akan menyaksikan mahasiswa saya melakukan tugas interpreting seperti bermain peran, satu orang menjadi narasumber, satu orang menjadi interpreter atau juru bahasa atau penerjemah lisan, dan satu orang lagi adalah orang yang memerlukan hasil terjemahan atau tidak mengerti informasi yang disampaikan dalam bahasa yang ia tidak ketahui. Interpreting is actually an interesting activity. It involves the oral translation, rendering the information orally from one language into another language. This is very interesting to learn, and the students are challenged by their activities and also showing their ability in transferring meaning orally from one language to another language. In the videos, you are going to see how my students practice how they transfer the informations. Most of them presents cultural informations. I hope you enjoy watching the video, and this is the result of the interpreting class with Miss Agung. Thank you and happy viewing. Okay, finally we arrived in Sidemen Village. What do you feel? It's really cool. Yes, I know, because I think this village is so beautiful with the rice field around us. Yeah. So I had made an appointment with my friend that she will tell us about this beautiful tradition in Sidemen Village. And she told me that she was in the middle of the preparation right now. Should we go now? Of course, let's go. Let's go. Ini ya tamunya? Iya, ini tamuku dari Australia, namanya Arina. Halo anak, thank you. So, jadi tujuan kita ke sini itu untuk belajar salah satu tradisi yang ada di Sidemen ini. Oh iya, boleh. Nih kebetulan aku juga lagi nyiapin buat tradisi Magibo nanti. Tapi biar enak ngobrolnya kita duduk dulu ya. Oke. Nah, jadi tradisi yang masih ada sampai sekarang di desa Sidemen ini yaitu tradisi Magibo. So, in this village, in Sidemen Village, one tradition that is still being maintained until now is the tradition called Magibo. Also, it's called Magibo. Yes. Jadi tradisi Magibo ini pertama kali diperkenalkan oleh Raja Karangasem yang bernama Igusti Agung Anggorakeuti Karangasem pada abad ke-18. Nah, acara ini kita awali dengan memasak Karangas Bali secara bersama-sama, lalu menyiapkan hidangan tersebut di atas piring besar atau yang bisa disebut nampan seperti ini, lalu kita alasi dengan daun pisang. Setelah itu kita duduk melingkar, laki-laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan makan bersama. Okay, so this Magibo tradition was first introduced by the King of Karangasem, Igusti Agung Ketut Anggora Karangasem, in 18th century. This tradition begins by cooking the Balinese dishes together, both the rice and side dishes. After they prepare the food, they will put the food in the one large plate. In Bali, it's called nampan. Yes. So after they prepare the food and everything is okay, they will sit together, make a circle, woman with woman and man with man, and then they will eat together. Okay, so it's a tradition when you guys eating together in one big plate. About the food, can I know what's the food in this tradition? Is there a special
for this tradition? Okay, so di tradisi ini apakah ada makanan khusus yang harus disajikan atau apa saja sih biasanya yang disajikan di tradisi ini? Dalam tradisi Megibung ini sih biasanya makanan yang ada itu ada lawar, sate lilit, dan sayur nangka dengan daging babi dan juga daging babi goreng. Untuk makanan khusus sih biasanya lawar ya, karena setiap acara Megibung pasti ada lawar. Okay, so Alina, they usually serve lawar, satay lilit, jackfruit vegetable soup with pork and fried pork. And for the special food, I think it's always be lawar in this tradition. I think this is the first time I heard about lawar. Really? Yeah. Oh my god. Can you explain more about what is lawar? Okay, so sayang sekali ya Anda tidak pernah mendengar tentang lawar. Bisa kamu jelaskan lagi lebih detail mungkin bahan-bahannya? Oke, kalau lawar itu terbuat dari berbagai macam sayurannya dan juga kelapa, lalu dicampur dengan bumbu dan rempah-rempah khas Bali. Walaupun lawar ini merupakan makanan yang tercampur oleh sayuran, banyak sayuran, tapi bukan berarti lawarnya akan makanan vegetarian ya, karena seringkali dicampur dengan daging cincang dan juga darah ayam. So lawar is one of my favorite food in Bali. Oh really? Yeah, so lawar is a Balinese food. There is the mixture of vegetable and coconut, and it will mix with Balinese herbs and spice. Despite the rich of mixed vegetable, lawar is not a vegetarian food because as it usually mixed with minced meat or even chicken blood. Also, lawar is Balinese traditional food. It sounds very unique. Maybe I can try the lawar later. Yeah. And back again with the tradition. Is there any particular day on which day this tradition is carried out? Apakah ada hari tertentu tradisinya harus dilakukan? Untuk hari tertentu sih umumnya tradisi Megibung ini kita laksanakan pada saat ada acara adat atau keagamaan ya, seperti odalan, upacara kematian, upacara pernikahan, dan lain-lain. Untuk upacara odalan sendiri itu adalah upacara untuk mengaturkan rasa syukur kepada Tuhan pada hari-hari tertentu. So this Megibung tradition is held when there is a ceremonial in a place such as weddings, odalan at the temple, and Balinese cremation. For the odalan ceremony is the ceremony when you gratitude to God on a certain day. Jadi tradisi Megibung ini biasanya yang memiliki acara atau yang punya acara itu akan undang saudara atau kerabatnya untuk datang ke acara mereka dan terus menyaksikan acaranya dan memastikan acara itu berjalan dengan lancar. Okay, so in this Megibung tradition, the person who has the ceremony in a place will invite their family or relatives to witness the procession of the ceremony. So this ceremony can take place as expected. Wow, this is such a beautiful tradition. I have two last questions actually. The first one is about, is there any rules around this tradition and what the aims of this tradition? Jadi Alina masih ada dua pertanyaan terakhir. Yang pertama itu apakah ada aturan dan etika yang harus diikuti oleh setiap peserta tradisi ini dan apa sih tujuan dari tradisi ini? Oke, untuk aturan atau etika sih yang pertama pasti kita harus cuci tangan dengan bersih sebelum mulai makan. Lalu kita tidak boleh makan berantakan. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh meninggalkan tempat sebelum semua orang selesai makan. Okay, so there are three basic rules and ethics in this tradition. The first one is you must wash your hand before eating, and the second one you must not eat easily, and the last one is do not leave the place before everyone finish eating. Okay, about the aims. Can you explain more about the aims? Tujuan dari tradisi ini apa? Oh iya, tujuannya. Untuk tujuannya sendiri adalah tradisi Megibung ini untuk mempererat atau menumbuhkan rasa persaudaraan dan juga kerukunannya yang juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
So this Bagibung tradition has the aim. So the aim is to instill the patterns of togetherness, so that everyone can apply in everyday life. Okay, I got it. This is a beautiful tradition, and I think you have to protect it in Sidaman village. Thank you so much, Ariani, for your time and want to share with me about this beautiful tradition. And also thank you for Lydia for being my interpreter and bring me here so I know about this beautiful tradition. Maybe after this I can try the lawar. Bisa kita coba lawan? Oh bisa dong. Kebetulan nih aku baru aja habis masak lawar karena kita mau persiapan acara nanti. Jadi kayak kita cobain deh. I think this is lucky day because she was finished cooking the lawar. Let's try. Let's go. Okay.